एथिपाई आज आमे जानिबा चाणक्यंकर 6टी चमत्कार नीति गुडिक विषय जेउंथरे आपण आपणक शत्रु सह बिना लड़ी तांको बर्बाद करि परिवे। तबे चलंतु जानिबा मनुष्य निज जीवन रे जते सफलता हासिल करि करि जाए बा सफल होई होई जाए सेते शीघ्र तांको शत्रु संख्या बढ़ी बढ़ी जाए। आचार्य चाणक्य कहचंदी एहा हेउची कलिजुग ओ एही कलिजुग रे एमिति हेबा कोनोसी बड़ कथा नुहे कि जणे व्यक्ति अन्य जणे व्यक्तिर सफलता रे खुशी हेबा परिवर्ते तांको प्रति ईर्ष्या जलनर भाव रखिथाए। एही जलन जोगु से सामना लोकर शत्रु होई जांदी आउ सब परिस्थिति रे सफल व्यक्ति को तळे पकाइବାକୁ लागि रहिथांदी। तबे एही परि शत्रु ठारू रक्षा किपरि पाई हेबो एही प्रश्न आम मन रे चली थाए जेउ कारण पई आमे अधिक चिंतित रहिथांदी ओ एथिरु बंचिबा पई उपाय भाबी होइथांदी। तेबे एथि पई आपन को आउ चिंता करियाको पड़िबो नाही काहे कि ना आज आपण जानिबे कि भारतर महान कौटिल्य कहा जाउथवा आचार्य चाणक्यक द्वारा कहा जाइथवा किछि कथा जानिबे जहा आपण आपनक जीवन रे प्रयोग करिवे तो शत्रु आपण को हैरान करिवार प्रत्येक चेष्टा विफल होइजिवो। आचार्य चाणक्यक नीति गुडिक प्राचीन समय रे जेते प्रचलित और उपयोगी थिला सेतिकी आजिरा समय रे भी से मानव जीवन संबंधी प्रत्येक स्थितिर निज नीति गुडिक परसिचंती। से स्वास्थ्य हेउ कि शिक्षा हेउ मित्र हेउ कि व्यवसाय आचार विचार तथा अन्य कौनसी महत्वपूर्ण विषय हेउ जेथुरु आज आमे जानिबा शत्रु सह किपरि सामना करि परिबा जहा उपयोग कले जीवन रे केबे भी कोनसे द्वंद्व रे फसिबे नाही ओ जदि फसि गले त चाणक्यक नीति द्वारा रक्षा मध्य पाई परिबे। प्रथम चाणक्य कहिसंती कि सब बेले धर्मर जय होइथाए ओ अधर्मर विनाश होइथाए। एथिपाई व्यक्ति को एथिपाई विशेष ध्यान देवा आवश्यक होइथाए कि से शत्रुर विनाश करिया पई क्रोध रे आसी धर्म छाड़ी अधर्म मार्ग रे चलिबा उचित नुहे। काहे कि ना मनुष्य किछि भी करिथाउ केते भी उपाय ओ योजना करूना काहे कि से धर्म को केबे पराजित करि परिबो नाही। सब बेले धर्मर विरुद्ध रे ठिया होइथिबा लोकर ही विनाश होइथाए। जेमिति 100 कौरव भाई मानकु 5 जण पांडव नाश कर दैथिले एथिपाई केबे भी धर्मर रास्ता को छाड़िबा उचित नुहे। आचार्य चाणक्य कहचंदी कि मनुष्य हाथ रे किछि भी न थाए ओ एही संसार रे एमिति केते प्रकार लोक अछंती जे सब बेले भाबिथांती कि आमे आम शत्रु को बर्बाद कर देबु नाश कर देबु निज शत्रु को सब दिन पई शेष कर देबु किंतु आपण केवल निज शत्रु को भयभीत करि परिबे हेले से आपनक सह केबे शत्रुता करिवे नाही। एही संसार रे कोनोसी व्यक्ति रो हेउ एहा थारु अधिक किछि भी करि परिबे नाही केवल डरै परिबे किंतु मारि परिबे नाही। काहे कि ना आचार्य चाणक्य कहिसंती कि जन्म मृत्यु ईश्वरक हाथ रे अछि। एही संसार रे एमिति केही व्यक्ति नाही जे मनुष्यर जन्म मृत्यु निर्धारित करि परिबे काहे कि ना संसार रा पालनहार स्वयं नारायण अटंदी। द्वितीय आचार्य चाणक्य कहिसंती कि मूर्ख व्यक्ति निज दोष को न देखि अन्यर दोष को देखिथांती। मूर्ख मनुष्यर एही स्वभाव होइଥାଏ कि से निज अवगुण को न देखि अन्य व्यक्तिर दोष को खोजिथांती। से निज को अपराधी न मानि अन्यर अपराध ओ तांको दोष को खोजी हेउथांती। मूर्ख व्यक्तिर एही स्वभाव होइଥାଏ कि तांको निज भूल केबे भी देखा जाय नहीं। एथिपाई तांको सामना रे आपण केते भी ठीक करनियंतु से आपण को दोषी साब्यस्त करिवे ही करिवे एथिपाई तांको सह तर्क करिबा उचित नुहे। तृतीय चाणक्य कहिसंती कि कोनोसी भी व्यक्ति निज शत्रु को केबे दुर्बल भाबिबा उचित नुहे। एहार विपरीत जेबे आपण शत्रु द्वारा घेरी होइछंती त चाणक्यक द्वारा कहितबा कथा को उपयोग करिबा उचित। शत्रु जणे हेउ कि अधिक संख्या रे केबे भी तांको सामना को आसी बा शत्रु द्वारा घेरी होइथिबा बेले विब्रत हुअंतु नहीं बरम तांको प्रत्येक चाल उपरे नजर रखंतु अर्थात सतर्क रहंतु। सतर्क हेबा द्वारा आपण आपनक शत्रुर गतिविधि उपरे निज दृष्टि रखि परिबे। चाणक्य कहिसंती कि जे व्यक्ति निज शत्रु को देखि डरी दौड़ी पड़ांती तांको शक्ति क्षीण हो जाए। एथिपाई केबे निज शत्रु द्वारा घेरी होइथिबा बेले दौड़ी जाऊंतु नहीं।
ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମାନ ବଳଶାଳୀ ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ବିନୟପୂର୍ବକ ପରାଜିତ କରାଯାଇପାରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶତ୍ରୁ ଅଧିକ ବଳଶାଳୀ ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର କରି ପରାଜିତ କରାଯାଇପାରିବ। ନିଜ ଶତ୍ରୁ ବିଷୟରେ ପୁରା ଖବର ହାସଲ କରିନେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ 80% ବିଜୟ ହାସଲ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି କଥାର ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି କେବେ ନିଜ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରହାର ନିଜେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ମଣିଷ ଜାଣି ବୁଝି ଅପରାଧ କରିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ନିଜ ସ୍ୱାଭାବିକ ବୁଦ୍ଧିର ଅନୁରୂପ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଖରାପ ଭାବି ମଧ୍ୟ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ସଂଯମତା ନଥାଏ ସେ ଏମିତି କରିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ସଂଯମତା ନଥାଏ ସେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସଂଯମ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କାହା ଉପରେ କେବେ ବି କ୍ରୋଧ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି କ୍ରୋଧ କରିବାର ଅଛି ତ ପ୍ରଥମେ ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା କ୍ରୋଧ ମନୁଷ୍ୟର ବିଚାର ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ ଓ ବିଚାର ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଲେ ସେ ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି କି କ୍ରୋଧହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରିନେଇଥାନ୍ତି ଓ ସେ ନିଜ ସ୍ୱଭାବ କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପଞ୍ଚମ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ବୁଦ୍ଧିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ପିଶାଚ ସହ ସମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଘୃଣାର ପାତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଆଚରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲୋକେ ସବୁବେଳେ ନୀଚ ଦେଖିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଣିଷ ନିଜ ହିତ ପାଇଁ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତି କି ଦୁର୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ କେବେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିର୍ମଳ ହୋଇନଥାଏ ଓ ଯିଏ ସ୍ୱଭାବରେ ଦୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ମିଶି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କ୍ଷତି ଉଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଯେମିତି ପଥର କେବେ ନରମ ହୋଇନଥାଏ ଓ ନିଜ କଠୋର ସ୍ୱଭାବକୁ ଛାଡ଼ି ନଥାଏ, ସେହିଭଳି ଦୁଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ୱଭାବକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେ ଦୂରରେ ରହିବେ ସେତେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ପଥର ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଲେ କ୍ଷତି ପଥରର ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଷଷ୍ଠ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଯଦି ନିଜ ଶତ୍ରୁ ଉଦଣ୍ଡ ବା ଉଦ୍ଧତ ହୋଇଥାଏ ତ ତାଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ ଓ ଠିକ୍ ମାର୍ଗକୁ ଆଣିପାରିବେ। ଗୀତାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, କଠୋର କଥା କହୁଥିବା ଓ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଥା କହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାର କଥା କହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କଲେ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ହୋଇଥାଏ ତ ସେହି ଭୁଲ କଲେ ପାପ ହୁଏ ନାହିଁ ବରଂ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ସେ ଭୁଲ ଧର୍ମ ବିରୋଧ ହୋଇନଥିବ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ବିବାଦ ସମୟରେ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଅବା କଳହ ସମୟରେ ବି ଧର୍ମର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଧର୍ମକୁ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ସମୟରେ ବି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମକୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି ତ ସେ ଭୟଙ୍କର ପାପ କରିବାରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଲଢ଼େଇ କ୍ରୋଧ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ କ୍ରୋଧରେ ଆସି କିଛି ବି କରିପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଯାହା କିଛି ବି ହେଉ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ରହି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ରୋଧ ଯମରାଜା ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଲୋକ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିଲେ ସମୁଦ୍ର ନିଜର ସୀମାକୁ ଲଙ୍ଘି ଦିଏ ଓ ସାରା ଦେଶ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସବୁକିଛି ବର୍ବାଦ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେତେ ବି ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ଆସୁନା କାହିଁକି, କେତେ ବି ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁନା କାହିଁକି, କିଛି ବି ହୋଇଯାଉ ସେ ନିଜ ସୀମାଙ୍କୁ ଲଙ୍ଘନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭିତରେ ରହି କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଚାଣକ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।